बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध भर की यूसीज के 5000 से ज्यादा मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर के मामले पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन मैदान में आ गई। सूबाई सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने सूबे भर में यूसीज के दफातर की तालाबंदी की धमकी दे दी है। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर के 5000 से ज़ायद यूसी मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं और तीसरा महीना शुरू हो चुका है। यूसी मुलाजमीन ने एहतजाज का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ जुल्फिकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये तो बड़ा गंभीर मसला है, 2 माह की तनख्वाहें नहीं मिल सकी हैं, एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। यूनियन आपकी क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, यूनियन हमारी जो है वो इस सिलसिले में जहाँ जहाँ हमारा सूख को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन है, जिसमें यूसी के मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। इस सिलसिले में मैंने 2 रोज़ इनके एहतजाज में भी शिरकत की है और इसके साथ साथ हमने ये फ़ैसला किया है कि अगर इन्हें जो है ये बेहिस्सी है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कि वहाँ लिख कर भी दिया गया और इस वक्त तक उनका मामला जो हल नहीं हो रहा, सिर्फ इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है और उसके साथ साथ ही इनकी जो है तनख्वाहों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इनकी ये बेहिस्सी जो है, अब ये इस तरफ हम जा रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर इनका ये काम फौरी तौर पर ना हुआ तो हम ये तालाबंदी करेंगे और यहाँ कराची में नहीं पूरे सूबे में इनके लिए तालाबंदी करेंगे और इस सिलसिले में अपने तमाम डिवीज़न्स को हिदायत भी जारी करेंगे। अगर इसी तरीके से इनका जो यहाँ पर मंजूरी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास मामला आया हुआ है, अगर फौरी तौर पर वो लेटर जारी हो जाए तो ये मामला हल हो सकता है। बिल्कुल, जुल्फिकार शाह कह रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो दिलचस्पी, जहां उनका मफाद होता है, वो मामला तो फौरी हल कर लिए जाते हैं, लेकिन जहां मुलाजमीन की तनख्वाहों का और उनकी मराद का मामला आता है, वहां पे ताख़ीर का सामना है। इस सिलसिले को फौरी तदारुक ना किया गया, यूसी मुलाजमीन को तनख्वाहों की फौरी अदायगी ना की गई तो सिंध भर में दफातर की तालाबंदी करके भरपूर एहतजाजी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुरंगी एसोसिएशन ने एनर्जी कमेटी के चेयरमैन रेहान जावेद ने कहा है कि तमाम कैटेगरी के गैस के निर्ख में इजाफा किया गया है। इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर के गैस के रेट दुगना इजाफा हुआ। छोटी इंडस्ट्री दुगना इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कितना इजाफा, क्या दुरुस्त है, कितना इजाफा हुआ है, कौन कौन से लोग इससे मुतासर होंगे, जानते हैं। जो कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के जो नेपरा कमेटी के जो चेयरमैन भी हैं और माहिर भी हैं, रेहान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हैं, गैस की कीमतें जो हैं क्या दुरुस्त बढ़ाई गई हैं? अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। गैस की कीमत में जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी जो कि 0.9 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करती है पर मंथ, या उससे एवरेज उनका 4 महीने तक 0.9 क्यूबिक मीटर से कम रहता है, उनके लिए जो फिक्स चार्जेस हैं उसमें इजाफा किया गया और उसके अलावा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर कैटेगरी सबके लिए गैस के रेट बढ़ा दिए गए। इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए 1100 रुपये से प्रोसेस के लिए 2100 रुपये कर दिया गया है। एक्सपोर्ट कैप्टिव के लिए 1100 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिया गया है और नॉन एक्सपोर्ट के लिए 2200 रुपये और 2500 रुपये कैप्टिव के लिए कर दिया गया। इजाफा इन्होंने किया है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इजाफा इन्होंने ठीक किया है। IMF भी यही चाहता था और हम गैस अपनी ओरिजिनल प्राइस से कम बेच रहे थे, मगर मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने छोटी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा इजाफा जो है वो ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि सीधा 1200 रुपये से 2200 रुपये का 1000 रुपये पर MMBTU का इजाफा बहुत ज़्यादा है। रेहान साहब, अगर देखा जाए जो गैस की कीमत छोटी इंडस्ट्री या घरेलू सार्फिन जो एक इन्होंने मुश्किल, अगर आसान ले, प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड, जैसे मेरे घर में एक चूल्हा है मैं चलाता हूँ, तो मैं अनप्रोटेक्टेड में आऊँगा या प्रोटेक्टेड में आऊँगा? जैसे आम आदमी आपसे सुनना चाह रहा है कि जो प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड का जो ये है, तो गरीब आदमी का जो घर का बिल है, जो एक चूल्हा जला रहा है, जनरेटर भी चला रहा है, तो उसका बिल कितना बढ़ जाएगा? सर देखिए, आपका गैस का बिल तकरीबन डबल हो जाएगा और गैस आप कंज्यूम करें या नहीं करें, गर्मियों में भी आपका गैस का बिल अब इन्होंने पहली मरतबा एक काम ये किया है कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए भी गैस के जो फिक्स चार्जेस हैं वो बढ़ा के 400 रुपये मिनिमम कर दिए हैं। तो ये 400 रुपये का बिल तो आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें और आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी भी होंगे तो भी आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि गैस हमारे यहाँ अंडर प्राइस बिक रही थी, इसी सस्ती गैस बिजली की वजह से हमारा $5 का तो कैप लगा हुआ है। $5 से हम किसी एक्सप्लोरेशन कंपनी को हम पैसे नहीं दे पाते ताकि वो नई गैस डिस्कवर कर सके, जिसकी वजह से हमें RLNG इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो मैं सोचता हूँ पाकिस्तान के अवाम को आदत डालनी पड़ेगी, इसका कोई और हल नहीं है।
جی جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پہ جو صاف بتایا ہے کہ جو عام گھریلو صارفین ہیں, جو چھوٹا صارفین بھی, اس کم سے کم اب جو بل آئے گا گیس کا وہ 400 روپے آئے گا. لیکن ساتھ ہی یہاں یہ بھی مطالبہ کیا کہ چھوٹی پروسیسنگ انڈسٹری ہے اس کی جو گیس کی قیمت جو بڑھائی گئی ہے 1000 روپے فی MMBTU, بہت زیادہ یعنی دگنے کے قریب اضافہ ہے, اس کو آسانی کی جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز پہلے سیشن میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے. 100 انڈیکس میں 1102 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے, جس کے بعد 2.3% اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 55,364 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے, جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ کی سب سے بلند ترین سطح بتائی جا رہی ہے. گزشتہ چند سالوں میں ایسا نہیں دیکھنے میں آیا ہے. 55,000 کا لیول پہلے نہیں ٹوٹا ہے. آج جو ہے وہ 55,000 کی سطح بھی بلند ترین سطح ہے جس کو عبور کر گئی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں خاصی تیزی دیکھی جا رہی ہے. آج کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے, پہلا سیشن ہے جس میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 1102 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے, جس کے بعد 2.3% اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 55,364 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ 54,000 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا تھا. آج 55,000 کا لیول بھی جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے اور بلند ترین سطح قائم کر دی ہے. اس وقت اسٹاک مارکیٹ کی سب سے بلند ترین سطح جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے. پہلا سیشن جو ہو رہا ہے اس میں دیکھا گیا ہے کافی تیزی دیکھی جا رہی ہے, زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. 100 انڈیکس میں 1002 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور جس کے بعد 2.3% اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 55,364 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے بات کریں گے, ہمارے نمائندے ایاز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز, اپڈیٹ کیجیے گا, بلند ترین سطح عبور کر گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ جی بالکل, جیسے کہ ہم نے کہتے ہیں جب کاروباری ہفتے کا آخری روز پہلا سیشن انتہائی تیزی دیکھی جا رہی ہے مارکیٹ کے اندر. 1,000 سے زائد پوائنٹس کے اوپر جو وہ اس وقت 100 انڈیکس جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا تھا, جو مارکیٹ کو سہارا دیا, جس کے بعد مارکیٹ جو ہے اس وقت 55,200 سے بھی زائد کی سطح جو ہے وہ عبور کر چکا ہے. اس وقت تک کا یہ سب سے بلند ترین سطح ہے جو اس وقت 100 انڈیکس کے اوپر دیکھی جا رہی ہے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہی بتائی جا رہی ہیں کہ مارکیٹ کو جو سب سے زیادہ سہارا مل رہا ہے, انویسٹر جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹی بلز تھے, جو بلز ہیں, جو شارٹ انویسٹمنٹ جو کی جاتی ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے, اس کے اندر واضح طور پہ جو ہے وہ ایک کمی دیکھی گئی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کمی دیکھی جائے گی شرح سود کے اندر. یہی ایک وجہ ہے. اور مزید کیا وجوہات بن رہی ہیں مارکیٹ کو, اس کو جاننے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شہریار بٹ. شہریار بٹ سے جانتے ہیں, شہریار کیا خبریں ہیں, کون سی ایسی زبردست خبر آ گئی جو مارکیٹ کو 55,000 کی بلند ترین سطح دے دی؟ دیکھیے, آلریڈی حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان جو مذاکرات تھے کافی مثبت سن میں آگے بڑھ رہے تھے. آلموسٹ پاکستان کافی زیادہ کمفرٹیبل تھا ان مذاکرات میں. ایک دم سے ہم نے کل دیکھا کہ جو PIB آکشن ہوا ہے اس میں ییلڈ سگنیفیکنٹ ڈکلائن دیکھا, 17.39% پہ آ گئے. 3 ایئرس کی ییلڈ, 6 سال کی ییلڈ بھی کافی کم ہوئی ہے. تو یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ آنے والے دنوں میں جب اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی میٹنگ ہوگی اس میں انٹرسٹ ریٹ سرمایہ کار یہ سوچ رہے ہیں کہ نیچے آئے گا. نہ صرف نیچے آئے گا بلکہ اور زیادہ نیچے آئے گا, 100 to 200 بیسس پوائنٹ بھی نیچے آ سکتی ہے. تو اس کا اثر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں دیکھنے میں آیا. پھر ہمارے ریمیٹنسز کے نمبر ہیں, $2.5 بلین کو ہم نے ٹچ کر لیا. جو ڈالر لیکویڈیٹی کرنچ ہے اس کے کم کرنے میں اس میں مدد ملے گی. اوور آل سچویشن کافی بہتر ہے. ریزلٹس آلریڈی بہت اچھے آ رہے ہیں, ڈیویڈنڈ بہت اچھی دے رہی ہے کمپنیز. تو اوور آل اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو سائڈ ہیں اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اچھا, تو ایک بات یہ تھی کہ جب ڈالر بڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, جب ہم یہاں سے لائیو کرتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے, تو ڈالر ایک افیکٹ کر رہا تھا مارکیٹ کو کہ اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اب ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں انویسٹمنٹ جا رہی ہیں. پچھلے دنوں میں ڈالر اپنا پھر دوبارہ ہائی مار رہا ہے, تو وہ اب کیوں نہیں افیکٹ کر پاتی مارکیٹ؟ دیکھیے, 12 دن ہو گئے مسلسل US ڈالر کو بڑھتے ہوئے. آج بھی 40 پیسے کے قریب انٹر بینک میں اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریمیٹنسز کے نمبر ہیں, $2.5 بلین کو ٹچ کیا 2.2 بلین سے. تو یہ کافی اچھا ایک سائن ہے. پھر IMF کے ساتھ ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں, اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ
मंथ एंड तक हमें $700 मिलियन मिल जाएंगे, तो एक अच्छा इंजेक्शन होगा पाकिस्तान के रिजर्व में जो ऑलरेडी बहुत डाउन है $7.5 बिलियन पे। लेकिन यकीनी तौर पे US डॉलर का रुकना एक जगह पे बेइंतहा ज़रूरी है हमारी इकॉनमी के लिए, ताकि हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकें। हुकूमत पाकिस्तान यकीनी तौर पे इस पर काम कर रही है और डॉलर प्योरली डिमांड सप्लाई के ऊपर चल रहा है। तो यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में जो SIFC के प्लान हैं, काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आनी है। रिकॉर्डिंग भी 25 दिसंबर तक कह रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन की भी कुछ काम है, लेकिन हुकूमत को अब मेरे ख्याल में उस तरफ थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इस्लाहाती एजेंडे पे तो कार फर्मा है, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन होती है, बाहर से इंजेक्शन होते हैं, इन्फ्लोज आते हैं, तो आप देखेंगे स्काई इज़ द लिमिट, मार्केट यहाँ से फर्दर और बढ़ती जाएगी। 30 इंडेक्स के ऊपर बड़ी बातें आ रही हैं कि वो जो टॉप 30s हैं, 30 इंडेक्स की जो बड़ी कंपनीज हैं वो काम नहीं दिखा पा रही। इंडेक्स वहीं अभी तक जो उसके अंदर पॉइंट्स में भी कोई रद्द-बदल नहीं है, कीमतों में भी वो वापस 2017 की कीमतें अब तक बहाल नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर अब क्या वर्किंग होगी या इसके ऊपर क्या चीज़ समझते हैं आप, कितना वक्त लगेगा कि दोबारा वो कीमतें शेयर्स की बहाल हो जाएँ? देखिए, देयर इज़ अ मच डिफरेंट बिटवीन KC 100 इंडेक्स एंड KC 30 इंडेक्स। KC 30 इंडेक्स जो होता है उसमें वो डायलूटेड इंडेक्स होता है, उसमें जो प्राइसिंग करते हैं उसके अंदर, जबकि KC 100 इंडेक्स के अंदर डिविडेंड वगैरह भी माइनस कर दिए जाते हैं। तो मार्केट में हमें लग रहा है कि जो प्राइसिंग की आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल यस प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो अभी रिसेंट रैलीज हमने देखी है जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो ज़्यादातर ऑयल ड्रिवन रैलीज थी। फिर इसके साथ फर्टिलाइज़र के एक दो स्टॉक्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही थी, जिसकी वजह से इंडेक्स काफ़ी बढ़ा है। लेकिन अभी पिछली लास्ट वीक की अगर बात करूं, 2000 से ज़ायद पॉइंट बढ़े, तो आपने देखा कि सीमेंट्स ने भी इंक्रीज होना शुरू कर दिया, फिर साथ साथ स्टील सेक्टर भी बढ़ेगा। आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड पड़ेगा। ऑटो सेक्टर भी चलना शुरू हो जाएगा, जो रुके हुए सेक्टर हैं उनमें भी एक्टिविटी नजर आएंगी, तो फिर रेट्स आस्ता आस्ता इम्प्रूव होना शुरू होंगे। ठीक, जैसे शहरियार ने बताया कि मार्केट की जो इकनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मज़ीद मार्केट के अंदर गुंजाइश भी मौजूद है। साथ जहां आने वाले दिनों में स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर वाज़े तौर पे जो है वो कमी जो है अब ड्यू बनती है कि मार्केट में जो है वो अब जो शरह सूद है स्टेट बैंक उसके अंदर कमी करे, तो मार्केट यकीनन इसको भी मज़ीद पॉजिटिव ले रही है। साथ साथ हमारे रेमिटेंसेस के जो है इस दफ़ा के अच्छे फिगर्स आने की वजह भी एक बन रही है, क्योंकि उसकी वजह से जो डॉलर की कीमतें जो ऊपर नीचे हो रही हैं वो इसको अब इफेक्टिव नहीं हो रही, क्योंकि रेमिटेंसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ देखा जा रहा है कि जो सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जो सीमेंट सेक्टर है या ऑयल रिफाइनरी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। बराह रास्त ये चलते हैं, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कोई इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खुदा न खास्ता नुकसान ना पहुँचे। मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये वो जगह है जिसके पीछे शारह नूर जहाँ है, और इस वक्त भी जब आप आए तो आप देख रहे थे कि अब्दुल्ला कॉलेज से लेके जो असगर अली शाह स्टेडियम का पोर्शन है उसके ऊपर भी तरक्याती काम जारी है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन को बनाया जा रहा है, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवरेज के मसले को ख़त्म करने के बाद इंशाअल्लाह जो सड़क है उसकी भी असरन और तामीर की जाएगी। यहाँ पर मेरी मौजूदगी और इन तमाम कामों की निशानदही ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद की सियासत नहीं करती है, तफरीक की सियासत नहीं करती है, तासुब की सियासत नहीं करती है, सिर्फ़ और सिर्फ तामीर और तरक्की की सियासत करती है और करना चाहती है। ये वो जगह है जहाँ से एक तरफ से दिल मोहम्मद साहब इलेक्ट हुए हैं जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, और एक तरफ से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इलेक्ट हुए हैं जो जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मुझे इस बात की होती है कि जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं वो आज भी इस चीज़ पर लगे हुए हैं कि जो वसाइल हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, उनको आप बरूए कार लाएँ ताकि शहर की खिदमत की जाए, शहर की आवाम की खिदमत की जा सके। यही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिसके अंदर एक भी टाउन पीपल्स पार्टी ने नहीं जीता, यही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख़ी एतबार से PS वगैरह NA नहीं जीती, आज भी इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको काम करते हुए नज़र आ रही है। चाहे वो शारह नूरजहाँ हो, चाहे वो शारह हुमायूं हो, चाहे वो शादमान नाला हो, चाहे वो रईस अहमद जाफरी रोड हो, चाहे वो बख्तियारी यूथ सेंटर हो, चाहे वो मीना बाज़ार की सड़क हो, चाहे वो शारह जहांगीर हो, या अब जो मीना बाज़ार के सामने अंडरपास को तामीर किया जा रहा है, ये सारे काम, या अंडा मोड़ की तरफ जो काम चल रहा है, इकबाल पार्क इंशाल्लाह 15 नवंबर को उसका मैं इफ्तिताह करूंगा, वो काम भी मुकम्मल हो गया है, जिसके अंदर पार्क भी होगा और एक स्पोर्टिंग ग्राउंड पार्किंग फैसिलिटी भी हमने फेडरल बे एरिया ब्लॉक 14 की आवाम के लिए इस्टेब्लिश की है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है
کہ وہی کراچی ہے, وہی ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, وہی KMC ہے, وہی حکومت ہے, وہی ادارے ہیں, وہی افسران ہیں. صرف نیت کام کرنے کی ہے, ارادہ ہے کام کرنے کا. یہ بات نہیں کرنی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, یہ بات نہیں کہنی کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے. بار بار کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ معاملات کو بہتر بنایا جائے, چیزوں کو بہتر بنایا جائے. اور انشاءاللہ یہ جو بلاول صاحب کا وعدہ ہے کہ شہر بھر کے اندر بلا تفریق خدمت کی جائے گی, وہ آپ کو خدمت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وقت بھی اگر آپ ڈیولپمنٹ سکیمز کو دیکھیں تو چاہے وہ ڈسٹرکٹ ملیر ہو یا ڈسٹرکٹ کماڑی ہو, ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو, ڈسٹرکٹ ایسٹ ہو, کورنگی ہو یا ساؤتھ ہو یا ویسٹ ہو, ہر جگہ آپ کو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں, ہمیں ہر جگہ سے رکاوٹیں بھی آتی ہیں, لیکن جیالے جو ہیں وہ اس مشن کے اوپر گامزن ہیں کہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے کہ ہاں شہر کی خدمت کرنی ہے, جو وسائل ہیں وہ شہریوں کے اوپر خرچ کرنے. الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ سلسلہ جاری و ساری. اور آپ دیکھتے ہیں کہ گاہے بگاہے میں خود ان جگہوں کا وزٹ کرتا ہوں, جا کر پرسنلی مانیٹر کرتا ہوں تاکہ اس کی پولیٹیکل اونرشپ بھی آ سکے اور پبلک کو پتہ چل سکے آپ میڈیا کے دوستوں کے ذریعے کہ کام کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ میری کمٹمنٹ ہے. کچھ اور اسکیمیں ہم نے پروپوز کی ہیں شہر کراچی میں, کچھ نئی بسز بھی کراچی میں آ چکی ہیں اس وقت, یہ بھی مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. مزید بسز ہم نے اپنے بجٹ میں منظور کرائی تھیں, وہ بجٹ بھی پورٹ کے اوپر آ چکی ہے, ان کے روٹس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی سڑکوں پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی. جو یلو لائن کا منصوبہ ہمارا تھا اس کی بھی ٹینڈرنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور غالباً ٹینڈر کو فائنلائز کر کے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ کر دیا جائے گا, جس سے لانڈھی کورنگی کی عوام کو فائدہ ہوگا اور وہ شہر کی طرف بآسانی جا سکیں گے. ہم نے کورنگی کاز وے کے اوپر جو برج بنانے کا فیصلہ کیا تھا اس کی بھی سوائل ٹیسٹنگ وغیرہ ہو چکی ہے. انشاءاللہ عملی طور پر جب آپ اس سے گزریں گے آپ کو کام ہوتا وہاں پر نظر آئے گا. تو بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جگہ جگہ کام ہو رہا ہے, کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلاول صاحب خود مختلف جگہوں پر وزٹ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ گزری آئے اور ایک بہترین شاندار فٹ بال اسٹیڈیم جو ہم نے بنایا تھا اس کو انہوں نے وزٹ کیا, اپنے کارکنان سے میڈیا سے گفتگو کی. پرسوں وہ ابراہیم حیدری گئے جہاں پر ہم نے یہ اسپورٹس گراؤنڈ بنایا تھا, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنایا, اس کا وزٹ کیا. اور آج انشاءاللہ شام کو وہ سفاری پارک جا رہے ہیں جہاں پر ہم نے بچوں کی تفریح کے لیے ڈائنو پارک بنایا. تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہماری ایونٹس ہیں اس کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے وسائل کو شہر کی بہتری کے لیے صرف کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ جو اگلے 3.25 سال ابھی ہمارے رہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے, کراچی والوں کی مدد سے پاکستان پیپلز پارٹی ہر شعبے میں ڈیلیور کرے گی, ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیلیور کرے گی اور لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس امید کے ساتھ کہ برا وقت اس شہر کا ختم ہو چکا ہے, خدمت کا وقت اس شہر میں شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ شہر ترقی کرے گا, یہ صوبہ ترقی کرے گا اور ہمارا پیارا پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد. جی دی باری باری میرا تو دعویٰ ہے, آنے والے وقت میں, آنے والے دنوں میں نہ صرف میئر کراچی چیف منسٹر سے بلکہ پرائم منسٹر پاکستان پارٹی کا ہوگا. تو یہ تفریق ہو نہیں سکتی, چاہے انٹر بورڈ کے پاس ہو یا مسرور احسن کے پاس ہو یا مرتضیٰ وہاب کے پاس ہو. ہم سب کا ایک ٹارگٹ ہے کہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, یہ یہاں کی عوام کی ہے, یہاں کے بچوں کی ہے, یہاں کی بچیوں کی, یہاں کے بزرگوں کی ہے. یہ اس کو استعمال کریں, ان کا فائدہ ہوگا. آج بھی اگر آپ چھٹی کے دن یہاں پر آئیں گے تو یہاں کے لوکل بچے آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ اس شہر میں ایک رجحان ماضی میں رہا ہے کہ پارکوں کو پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے, گراؤنڈوں کو پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے, کہیں کسی کے نام پہ باپ بنا دیا جاتا ہے, کہیں کسی کے نام پہ باپ بنا دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہر کا باپ شہر کی عوام ہوگی اور وہ شہر کی عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کو شہر کس طرح کا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ معاملات جو بھی ہیں یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, لوگوں کو ڈیلیور بھی کر کے دیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جائے گا. اب اس طرح سے کر کے پھر ادھر آؤں گا. جی خوشی بھائی. کراچی سرکولر ریلوے کا کام رکا ہوا نظر آتا ہے, مجھے تو وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بھائی. KCR نہیں بن رہی. یہ گلزار صاحب نے اپنے ذہن میں ایک تخیلاتی کریچر کریٹ کیا تھا اور زبردستی وفاقی حکومت سے, صوبائی حکومت سے پیسے لے لیے انہوں نے. اس کے بعد گلشن اقبال 13D کے اندر کچھ کھدائی بھی ہوئی,
کام سٹارٹ ہوا. آج گلشن اقبال 13D کی عوام مجھے بار بار کہتی ہے کہ ہمارا برا حال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کام نہیں ہو رہا. یہ گلزار صاحب سے سوال پوچھیں کیا سوچ کے انہوں نے اس پروجیکٹ کو اپروو کیا تھا. پیپلز پارٹی بالکل کلیئر ہے کہ KCR ماڈرن بنیادوں پر بننے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سی پیک کے اندر اس کو شامل کروانے کے لیے چین گئے. انہوں نے اس کو 2016 میں منظور کرایا. اس کی سوورن گارنٹی جو وفاق کو ایشو کرنی تھی وہ 2016 سے لے کے غالباً 2017 کے اینڈ میں ایکنک نے اس کو اپروو کیا تھا. 2017 سے لے کے آج ہم 2023 میں کھڑے, سوورن گارنٹی اس کی ایشو نہیں ہوئی. ابھی موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ جو کیئر ٹیکر ہیں وہ بھی جب چین گئے انہوں نے اس ایشو کو ریز کیا اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے. اگر وہ سوورن گارنٹی کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا پراپر PC1 بن کے اس کو ماڈرن بنیادوں پر آپ کنسٹرکشن کے اوپر جائیں گے. جو ابھی ہے نا, میں بڑے معذرت کے ساتھ, وہ گلزار صاحب نے فیصلہ کیا تھا ڈنڈے کے زور پہ, ریلوے بھی اس کو چلانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی, زبردستی انہوں نے کر دیا, پیسے بھی خرچ ہوئے, لیکن آج آپ کو وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہیں گلزار صاحب آپ کو ملیں تو ان سے ضرور پوچھیے گا کہ جی کیا سوچ کے آپ نے فیصلہ کیا تھا اور کیا آج KCR چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. جی یہ باری باری. جی جو آوارہ کتے ہیں ان کو حل کرنے کا جو ایک طریقہ ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک جھگڑا کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان کتوں کو مار دیا جائے, اور کچھ لوگ ہیں جن کی رائے یہ کہ نہیں یہ اینیمل رائٹس کی خلاف ورزی ہے. تو سندھ حکومت نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ان کی نیوٹرنگ کی جائے, یعنی کہ ان کی جو پروکریشن کی کیپیسٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. نس بندی اس کو اردو میں کہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے, تاکہ بریڈنگ اس کی نہ ہو پائے, اس کے لیے ہمارا اینٹی ریبیز کنٹرول پروگرام ہے. اس کے اندر افسر تعینات بدقسمتی کے ساتھ نہیں تھا, پچھلے ہفتے وہ افسر تعینات ہو گیا ہے. کام سٹارٹ ہم نے کر دیا. 2 جگہیں میں نے کراچی میں ابھی آئیڈینٹیفائی کر لی, ان کو اپروول دیا ہے, اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ چیلنج ہے شہر میں ایک بہت بڑا, اور کوشش کریں گے کہ تمام جو اصول ہیں اور مہذب طریقہ ہے اس سے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے بشیر میمن صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, وہ میں نے بھی ان کا کل سوشل میڈیا پہ وہ انٹرویو دیکھا. وہ کہہ رہے تھے اور خواجہ ادار صاحب کہہ لگا رہے تھے غالباً. اب اگر میری کسی کو بات بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن سچ بیان کرنا چاہیے. ہاں, پیپلز پارٹی بلاول صاحب, زرداری صاحب پنجاب جائیں گے اور ووٹ مانگیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اقتدار ملے گا تو تمہارے لوگوں کو رحیم یار خان سے کراچی میں NICVD آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم جا کے ووٹ مانگیں گے اور جا کے ان کو کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دیا تو مظفر گڑھ سے لوگ تمہارے گمبٹ میں آ کے اپنا لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کرائیں گے. ہمیں ووٹ دیں گے, ہم ان کو کہیں گے کہ تم ہمیں ووٹ دو گے تو لاہور کے اندر ہم ایسا UT جیسا ادارہ بنائیں گے تاکہ آپ کے جو کڈنی کے مسائل ہیں نا وہ حل ہو سکیں. ہم ان کو جا کے کہیں گے کہ ہاں ہمیں ووٹ دو گے تو ہم تھر کول جیسے آپ کو انڈیجنس پروجیکٹ بنا کے دیں گے. ایسے پروجیکٹ نہیں بنا کے دیں گے کہ ساہیوال آپ نے بنا دیا جس کے اندر آپ کو کوئلے کو امپورٹ کرنا پڑ رہا تھا. ہم ان کو جا کے کہیں گے کہ پنجاب کے اندر بھی جس طرح صوبائی سندھ کے اندر ایک ونڈ کوریڈور ہے نا جھمپیر میں, اسی طریقے کا ایک ونڈ کوریڈور پنجاب میں بھی ہے ڈیرہ غازی خان کے آس پاس. ہم جا کے پنجاب والوں کو بتائیں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو جس طرح ہم نے ٹھٹا جھمپیر میں اپنا ونڈ کوریڈور بنایا جو کہ 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے اور نیشنل گرڈ میں دے رہا ہے, ہم آپ کو وہ بجلی پیدا کر کے دیں گے تاکہ آپ کو سستی بجلی بن سکے. ہم جا کے ان کو بتائیں گے کہ صرف سڑک بنانا اور اس کی تشہیر کرنا کام نہیں ہوتا. اگر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے اداروں کو ڈیولپ کرتے ہیں. ہم وہاں پہ SRSO جیسا ادارہ بنائیں گے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا ادارہ بنائیں گے تاکہ غریب آدمی کو تکلیف سے چھٹکارا, جو ہم نے اپنی کنالز کو لائن کیا نا اس طرح کے پروجیکٹ کریں گے. لیکن چونکہ بشیر میمن صاحب نئے نون لیگ میں آئے ہیں, ماضی میں حکومت کا ڈفرینٹ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بشیر صاحب پلیز اپنی پارٹی سے پوچھیے گا کہ آپ نے کراچی آ کے K4 کے لیے وعدہ کیا تھا کہ اکتوبر 2024 میں K4 مکمل ہو جائے گا اور بجٹ کے اندر پورے 125 ارب روپے رکھے جائیں گے. کیا آپ کی حکومت نے 125 ارب روپے رکھے؟ کیا آپ نے جو پرویز مشرف کے دور میں ہمارا منچر لیک کو خراب کر دیا گیا, جو آپ نے RBOD LBOD دونوں رائٹ بینک لیفٹ بینک پہ کام کیا, کیا آپ نے اس کی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کارروائی کی؟ کیا آپ نے PSDP میں کوئی بڑا پروجیکٹ صوبائی سندھ کی عوام کو دیا؟ وہ جو متحدہ قومی موومنٹ والے
बैठे हुए थे उनके साथ और कहका लगा रहे थे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप सवाल करने की जसारत करेंगे कि लाहौर इस्लामाबाद तो मोटरवे बना दिया आपने, क्या कराची हैदराबाद जो कि इसी नून लीग के दौर में बना था, क्या वो किसी भी लिहाज से मोटरवे है? क्या उनसे सवाल पूछेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने हैदराबाद से सक्खर का जो मोटरवे बनना था उसको पीएचडीपी में रिफ्लेक्ट किया नहीं किया? तो यार बातें करना आसान होती हैं, काम करना मुश्किल होता है। ये मैं हकाइक पर मबनी बात कर रहा हूं, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। ये सवाल का जवाब उनसे पूछ लें। और बशीर मेमन साहब पुलिस में सीनियर अफसर रहे हैं, 30-35 साल रियासत के साथ जुड़े रहे हैं। उनने पुलिस की इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर लिया, एफआईए की इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर लिया? हम तो बार बार कहते थे हमारे खिलाफ जो एफआईए उस दौर में इस्तेमाल की जा रही थी उसके सियासी मकासद हैं। मेरे ख्याल में अब वो साबित होता जा रहा है, उसकी कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं। बाकी जो कराची में आपने बात की कि लोग मिलकर लड़ेंगे, मैं तो कहता हूँ लड़ाई झगड़ा खत्म करो। ये लड़ाई झगड़े की वजह से तो आज हमारे हालात खराब हैं। मिलकर कॉमन एजेंडा ढूंढे, कैसे काम किया जा सकता है, कैसे मसाइल को हल किया जा सकता है। इस शहर की खिदमत करना नून लीग की भी तरजीह होनी चाहिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी तरजीह होनी चाहिए, जमात इस्लामी की भी होनी चाहिए, पीटीआई की भी होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। आइए मिलकर बैठें, काम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ना करें कि ये काम नहीं हो सकता, ये काम खराब हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करें कि हाँ हम साथ बैठें और हम ये काम करने की कोशिश करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज डिस्ट्रिक्ट मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची ट्रैफिक पुलिस चीफ इकबाल दारा ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा शहर में कहीं भी किसी शहरी के साथ ज्यादती होती है तो बताया जाए। मजीद बात करेंगे मिराज अख्तर से। मिराज, अपडेट कीजिएगा। मेगा सिटी कराची में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ट्रैफ़िक के हवाले से ट्रैफ़िक जैम और ट्रैफ़िक की रवानी को बहाल करने का है। शहरी ख़ास तौर पर पीक आवर्स में तो परेशान होते ही हैं, लेकिन अमूमन गुज़िश्ता महीनों में ये देखा गया कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है बिला वजह जो है ट्रैफ़िक जाम रहा और इससे शहरियों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। लेकिन अब उसमें कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है और वो बेहतरी किस तरह आई है, उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, उसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफ़िक इकबाल दारा साहब जो कि एक सीनियर ऑफिसर हैं। उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने चार्ज लेने के बाद अब तक क्या क्या प्लानिंग की है और शहरियों को जो है सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए वो क्या इक़दाम उठा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी दारा साहब, ये बताइएगा कि इस मसले में, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये कराची में जो ट्रैफ़िक का इशू है, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, कराची दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बड़ा शहर है और इसकी पॉपुलेशन बेइंतहा बढ़ती भी जा रही है। इस पर लोकल पॉपुलेशन का प्रेशर भी है, बाहर दूसरे सूबों से इंटीरियर से भी लोग, इंटरनल माइग्रेशन भी बहुत होती है। अनफॉर्चुनेटली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर पा रहा है इस प्रेशर को। ट्रैफिक जैम बहुत फ्रीक्वेंट है, जैसे आपने कहा कि पीक आवर्स में सुबह को हमें और शाम को, जब सुबह को दफातर लोग जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और शाम को वापसी का सफ़र शुरू होता है तो बहुत ट्रैफिक जैम्स होते हैं। तो मेरी ये भी गुजारिश है शहरियों से कि जहाँ पे भी आपसे लीगल डिमांड की जाती है या आप समझते हैं कि आपको गलत चालान किया गया है, तो मेरी तरफ से मनी बैक गारंटी है। आप मेरे पास आएँ, शिकायत लेके आएँ, आपका एविडेंस मैं देखूँगा आपके सामने, और अगर आप साबित हुआ कि आप सही हैं तो हमारे अमले को सज़ा मिलेगी और आपको पैसे वापस मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एहतसाब का अमल भी शुरू हुआ है, इक़दाम भी शुरू हुए हैं, प्लानिंग्स भी जारी हैं और कोशिश यही है कराची ट्रैफ़िक पुलिस की कि शहरियों को एक अच्छी सफरी सहूलत मैसर करें और ये जो ट्रैफ़िक जाम के मसाइल हैं इनको जल्दी हल करें। और ये बात भी एक बहुत अच्छी और खुशाइंद है कि इसमें यह भी कहा जा रहा है DIG साहब की जानिब से, अगर कोई एहलकार या अफसर किसी शहरी से वाकई बदतमीज़ी करता है या करप्शन में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ भी, ताकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। जी, दूसरी जानिब सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी हैं। कीमतों से मुतालिक बात करेंगे आयमा खान से। जी आयमा। जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई का राज जो है वो बरकरार है। सब्जियां भी जो है वो आम आदमी की पहुंच से अब दूर होती जा रही है। सरकारी नरखनामे की बात करें तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू जो है वो 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होना चाहिए, लेकिन बचत बाज़ारों में भी जो आलू है वो 100 रुपये, कहीं पे 100 रुपये तो कहीं 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ प्याज की बात करें तो प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 100 रुपये, जबकि बाज़ारों में हम देख रहे हैं कि प्याज की जो कीमत है वो 150 रुपये तक फ़रोख्त की
की जा रही है। इसी के साथ ही साथ टमाटर जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक 124 रुपये, लेकिन बाज़ारों में मुख्तलिफ स्टॉल्स पे मुख्तलिफ दुकानों पे जो है वो टमाटर की कीमत मुख्तलिफ है। कुछ दुकानों पे टमाटर जो है वो 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, तो कहीं पे 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, सरकारी रेट लिस्ट को फॉलो नहीं किया जाता, क्या कहेंगे आप इसमें? भाई इस वक्त ये सब्जियों का जो सीज़न है ना, अभी ये सर्दी आ रही है, इसमें सब्जियाँ पड़ी हुई हैं। अंदरून सिंध में जाएं, दरिया के किनारों पे देख लें, सब्जियाँ और सारी सस्ती हैं। और लेकिन यहाँ शहरों में है ना, जो आहड़त के लोग हैं, छोटे कारोबार नहीं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने वो अपने रेट बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें 2 नंबर बेच रहे हैं। प्याज महंगी बिक रही है, टमाटर महंगा बिक रहा है, सारी चीज़ें महंगी बिक रही हैं। यानी जो ये बाज़ार लगते हैं, ये भी समझो ये लग रहा है कि हमारी जेबें काटने के लिए लग रहे हैं। इससे अच्छा तो गवर्नमेंट अपनी वो कुछ वो स्टॉल लगाए, अपने वो ट्रक ख़रीदे, ट्रैक्टर ख़रीदे, मंडी को ना दे, वैसे ले आके मैदानों में रख दे तो गरीब लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद थे और इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता। मार्केट में अगर देखें तो मार्केट में जो है वो दुकानदार अपनी मर्ज़ी के जो है वो रेट लगा के जो है वो सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी नरखनामे को जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है। हर किसी ने जो है वो अपने रेट जो है वो मुकर्रर किए हुए हैं। हर किसी ने अपने रेट मुकर्रर किए हुए हैं। बचत बाज़ारों में भी शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। लौकी देखो, हर चीज़ देखो, जो 50-60 की थी वो अभी 100-150 की है। और ठेले के ऊपर भी है, ठेले में भी है कि 10 ठेले लगे हुए ना, 10 ठेले का अपना अपना रेट है। और पीछे से जो इनके कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो पेट भर के सो जाते हैं, कुछ चीज़ें पूछते भी नहीं है। इधर हर बंदे का अपना रेट है, जिसके पास जाएंगे उसका अपना रेट है। यहाँ किसी का कोई रेट मुकर्रर नहीं है, एक के पास जाओ वो बताएगा। इसी तरह आप बाहर शॉप्स पे भी चले आए, वहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी मतलब हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ किया हो। देखिए जी, सबकी अपनी अपनी परचेजिंग है। कोई सस्ता खरीदता तो वो सस्ता बेचता है, जो महंगा खरीदता है वो महंगा बेचेगा। सबने अपना प्रॉफिट तो रखना है ना, कोई खिदमत खल्क तो करने आए नहीं है। उन्होंने भी अपने बच्चों की रोज़ी जो है कमा के जाना है, तो जो अपनी रोज़ी कमाने आए वो कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। महंगाई इतनी होगी है, ज़ाहिर बात है ये महंगी चीज़ें बेचेंगे तो आगे महंगी खरीदेंगे भी तो सही ना। ये हमें लूट रहे हैं, कोई इनको लूट रहे हैं, तो सब एक दूसरे को लूट ही रहे हैं हम लोग। शहरी सरकारी रेट लिस्ट को देखने और सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को तरस गए हैं। अपडेट करेंगे, वसीम इफ्तिखार भी वहाँ पर मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिए। दूर होती जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गली मोहल्लों में हम रोज़ाना की बुनियादों पर सब्जियों की खरीदो फरोख्त देखते हैं। और सब्ज़ी के हवाले से ना सिर्फ सब्ज़ी मंडी बल्कि बचत बाज़ार और जो रिटेल मार्केट है उसके लिए सरकारी रेट भी जो है वो आवेज़ा किए जाते हैं। इस वक्त मेरे पास सरकारी रेट मौजूद हैं। सब्जियों की अगर बात करें, दर्जा अव्वल आलू जो है उसके सरकारी रेट रिटेल की जो है वो 75 रुपये मुख्तस है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 80 रुपये और कहीं पे इससे ज़ायद पे फ़रोख्त किया जा रहा है। लाल आलू की बात करें तो लाल आलू के जो रिटेल रेट हैं वो 115 रुपये किलो मुकर्रर है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 120 रुपये किलो और से ज़ायद पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से भिंडी की बात करें या फिर टमाटर की बात करें तो टमाटर के सरकारी रेट 143 रुपये किलो है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 180 रुपये और कहीं पे 200 रुपये से ज़ायद पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरीके से बात करें धनिया और पुदीना की तो फ़ी गड्डी जो धनिया है उसकी कीमत 121 रुपये है, लेकिन हमने देखा है कि कहीं पे 25 रुपये, कहीं पे 30 रुपये और कहीं पे 20 रुपये तक पे फ़र्क किया जा रहा है। इसी तरीके से पुदीना की सूरत हाल है, यानी कि पुदीना भी उसकी कीमतें तकरीबन 70 रुपये है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 रुपये और उससे ज़ायद पे फ़र्क किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आप इस रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ी आपको मिलती है, नहीं मिलती, ये रेट लिस्ट देखते हैं? इसमें वो है नहीं इशू ना, एक लिस्ट हो तो बंदा उस पर बात करे ना, समझे। अब एक लिस्ट नहीं है तो उस पर क्या बात करेगा। हम आते बदले के चले जाते हैं, समझे। रेट का तो जो हमें ये करते हैं तो डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं देते। रेट लिस्ट है ही नहीं, उससे क्या पूछिए हम, तो पूछ नहीं सकते है ना। एक बात है आपके हाथ में चीज़ है, हम आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो तो है ही नहीं चीज़, उससे क्या पूछे। जी बिल्कुल, इन ख़रीदार से बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि सब्ज़ी के रेट्स जो हैं वो आवेज़ा नहीं होते। मेरे पास तो रेट लिस्ट मौजूद है, लेकिन इस सब्ज़ी की दुकान पे हम देख रहे हैं कि रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हम देखते हैं कि जो कोताहियाँ हैं वो सामने आती हैं। नुमाइशी जो हैं वो इक़दामात, नुमाइशी जो हैं वो कार्रवाइयाँ देखने में आती हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं देखने में आती कि सब्ज़ी की जो सरकारी रेट पे हैं उस पर अमल हो सके और शहरियों को सस्ते दामों सरकारी रेट पर सब्ज़ियाँ मिल सकें। जी, सियासत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी के 56वीं यौम तासीस पर कोयटा में 30 नवंबर को जलसा होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे आजिज़ जमाली। आजिज़, अपडेट कीजिए।
जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 56वां यौम तासीस इस बार कोयटा में करने जा रही है। एक बड़े जलसे का भी ऐलान किया गया है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आजिज़ धामरा और शैला रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के जियाले और जियालियाँ इस यौम तासीस के जलसे में पहुँचेंगे। शैला रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इन्हीं से ही बात करूँगा। कैसे जाएंगे, क्या तैयारियां हैं? कोई ट्रेन जाएगी, कोई बसों का काफिला जाएगा, क्या तरीक़ाकार होगा? अच्छा देखिए, हर दफ़ा पहले केपी में हुआ हमारा यौम तासीस, उससे पहले जो है पंजाब में भी हो चुका है और इस्लामाबाद में भी हो चुका है। अब की दफ़ा बलूचिस्तान में हो रहा है और आप ये देखें कि कहीं भी जलसा हो, चाहे रावलाकोट में कश्मीर के अंदर या कहीं, सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में सिंध के अंदर कराची का जो वर्कर है वो जाता है और हम सब अपने अपने तौर पर जाते हैं और कुछ लोग मिल के ट्रेन की बोगी कर लेते हैं, कुछ लोग बसें कर लेते हैं मिल के डिस्ट्रिक्ट की सतह पर और इस तरह जाते हैं। तो ये जाएंगे इंशाल्लाह, बड़ी सर्दी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। कराची को तो सर्दी अभी मिली नहीं है। यानी कराची से बड़ा काफिला जाएगा आपके? कराची से और सिंध के जो देही इलाके हैं वहाँ से भी, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त कराची की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ तो मुझे कराची की बात करते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है। सुना आपने, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी साबिक डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा, जिन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पे कारकुन कोयटा जाएंगे, कराची से ट्रेनों और बसों के ज़रिए काफ़िले जाएंगे और भरपूर शिरकत होगी यौम तासीस में। बल्दिया मदीना कॉलोनी में मुबैना पुलिस एहलकारों समेत 4 मुसल्लह अफराद ने सनार के घर में लूटमार की है। मामला क्या है, अपडेट करेंगी अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, देखिए बल्दिया मदीना कॉलोनी के अंदर एक वाकया पेश आया है। रात गए 2:30 बजे के करीब जो है वो पुलिस एहलकार जो कि वर्दी में मलबूस थे और वो एक सुनहार के घर के अंदर डकैती की नीयत से घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त हम उस जाए वक़्वा पर मौजूद है जहां पर डकैती की वारदात की नीयत से जो है वो कहा यह जा रहा है 4 लोग थे, उनमें से किसी ने जो है वर्दी पहन रखी थी और कुछ सिविल के अंदर थे जिनके साथ ये वारदात हुई है। उनसे हम बात करते हैं और ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि अब पुलिस एहलकार भी वर्दी में होकर असला तान कर ज़बरदस्ती घुसकर डकैती की कोशिश करते हैं घर के अंदर। हुआ क्या था, आप मौजूद थे, कितने एहलकार जो है वो वर्दी के अंदर थे, कौन थे, हुआ क्या? नीचे ग्रिल से आया, ग्रिल जो है ना ताला लगा हुआ था, नीचे गेप था, उसमें ग्रिल को चीर के वो 2 बंदे दाखिल हो गए। अब गली के लोग गार्ड वार्ड भी पूछ रहे, बोले रेड मारने के लिए आए, रेड मारने के लिए आए। वो पक्की इन्फॉर्मेशन होगी, किसी ने मुखबरी करी होगी और ऊपर आ गए, ऊपर दरवाज़ा बजा रहे, धेड़ धेड़ धेड़। हम लोग सो रहे थे रात को 3 बजे। अब वो लेडीज़ हमारी वाइफ जो है दरवाज़ा खोल देती है, वो इधर अंदर आते हैं, दरवाज़ा बंद करके ना नीचे जाने देते हैं ना ऊपर, बोले नहीं आप लोग अंदर आओ, अंदर आ जाओ, हमें तलाशी वलाशी ये वो छानबीन कर रहे थे। इतने में वो हमारा एक बच्चा फ़ोन करके वो आ जाता है, ज़बरदस्ती वो शोर मचाया तो गली वाले पूरे तमाशा बन गया, यहाँ पर शोर मच गया। तो हाँ, उनके पास असला भी था, वो गली में सारे जो है आ गए सारे, फिर वो भाग गए। वो तो बस वैसे ही डकैती की नीयत से ही घुसे थे और तो बस मैं तो दुकान भी है नीचे? जी नीचे शॉप से हमारी जी। तो एसएचओ को इल्म था इस बारे में कि उन्होंने थाने से अगर होंगे तो? कुछ कह नहीं सकते, नहीं पता। कुछ एसएसपी से बात हुई? सबसे बात हो गई, डीएसपी साहब भी आए थे घर पे, बस सब ने हौसला अफजाई दी है और सब लगे हुए हैं इस केस के पीछे और इंशाल्लाह जल्द मैं बोलूँगा कि उनके चेहरे सामने आ जाएं। बिल्कुल, देखिए कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो है वो नहीं पता चल सका है कि क्या है, जबकि एक एहलकार जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में तैनात था जो ज़ख्मी हालत में जो है वो पकड़ा गया है, जिसको फायरिंग करके ज़ख्मी किया है और इन्होंने जब शोर शराबा किया है तो गार्ड ने जो है वो नीचे फायरिंग की है। इनका ये कहना है घर वालों का मुबैना डकैती की नीयत से जो है वो घर के अंदर दाखिल हुए थे और नीचे इनकी सुनहार की गोल्ड की दुकान भी है, शॉप भी है। लेकिन हम देख रहे हैं ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया है। अवाम के मुहाफ़िज़ ही जो है वो घरों के अंदर घुसकर जो है वो डकैती की नीयत से घुसे हैं और जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है पुलिस, वही अगर अब मुबैना डकैती के अंदर मुलविस पाई जाएगी तो शहरियों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? ये एक सवालिया निशान जो है वो पुलिस की कारकर्दगी पर, पुलिस के रवैये पर उठता हुआ नज़र आ रहा है। जी, सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाज़ाबी के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत कर दी है। नुमान गुल अपडेट करेंगे।
جی بالکل، لڑکی زینب سمیت 4 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے، جس پر عدالت کی جانب سے پولیس کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق جو اقدامات ہیں انہیں تیز کیا جائے۔ عدالت کی جانب سے آئندہ سماعت پر رپورٹس بھی جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹا نے ریمارکس دیے کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی داد رسی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ JITs اور ٹاسک فورس کے اجلاس کے باوجود جو ہے وہ لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگایا جا رہا ہے۔ گمشدہ افراد کے سراغ لگانے کے لیے جدید طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس دیے کہ جو اہل خانہ ہیں ان کی جو ہے وہ داد رسی صرف ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو ہے وہ آئندہ سماعت پر تمام لاپتہ افراد سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لاپتہ لڑکی اور دیگر جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے تلاش جاری ہے۔ رپورٹ جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ مہلت دی جائے، جس پر عدالت کی جانب سے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں پولیس، محکمہ داخلہ و دیگر متعلقہ اداروں کو جو ہے وہ رپورٹس جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ عدالت کی جانب سے جو حراستی مراکز ہیں وہاں پر جو شہری قید ہیں ان کی فہرست بھی طلب کر لی گئی ہے۔ جی، کراچی کے تاریخی اسکول کو 105 سال مکمل ہونے پر سالگرہ کا جشن منایا گیا۔ سید زبیر راشد اپڈیٹ کریں گے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیے اس وقت میں شہر قائد کے ایک بہت ہی تاریخی اسکول میں موجود ہوں، دی ماما پارسی گرلز اسکول، جس کو 105 سال جو ہے مکمل ہونے کو ہیں، اور یقیناً اس کی مناسبت سے اسکول میں جشن بھی جاری ہے۔ ایک ایگزیبیشن، ایک نمائش کا انعقاد بھی کیا گیا جس کا آج دوسرا روز ہے، اور اس نمائش کی جو تھیم ہے وہ ایولیوشن پہ رکھی گئی ہے، مطلب کہ طالبات کی جانب سے مختلف دورہ جدید میں استعمال ہونے والی اشیاء جو ہیں وہ نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ اگر میرے کیمرہ مین حارث اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کر کے دکھا سکیں کہ یہ ایک بڑی خوبصورت سی یہ ایک اشیاء ہے، تاریخی اشیاء ہے، ایک عمارت کا ماڈل جو ہے وہ طالبات کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ بالخصوص اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی یہ اشیاء جو ہے نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں ان تمام تر اشیاء کے بنانے میں جو ہے کارڈ بورڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر ریسائکلنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو بہت ہی قابل ستائش اقدام اٹھایا۔ اس وقت یہ پوری ایک ایگزیبیشن کی منتظم ٹیچر سمیرہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوسرا روز ہے، ان سے جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے سمیرہ، اتنی منفرد چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے کارڈ بورڈز بھی ڈسپلے کیے ہوئے ہیں جس پہ انفارمیشن موجود ہے، تو طالب علموں کی جو دلچسپی تھی وہ کتنی دیدنی تھی؟ بالکل بہت زیادہ طالب علموں کی دلچسپی تھی اس میں، اساتذہ کا بھی بہت انوالومنٹ اس میں شامل ہے، ظاہر سی بات ہے، اور پیرنٹس کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر۔ ان کے بغیر ہمارا یہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا تھا ایونٹ۔ یہ آفٹر ایوری 5 ایئر یہ منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میں سب بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہمارا مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی نئی تھیم، نئے ٹاپک کو اس طرح سے لے کر آئیں اور وہ سب کو اس کے اویئرنیس اور اس کے بارے میں اویئر کیا جا سکے۔ بہت انفارمیٹیو ہوتی ہے ساری چیزیں، تاکہ سب کو انفارمیشن مل سکے کہ تاریخ قدیم زمانے سے لے کر جدید دور تک ابھی تک جتنی بھی چیزیں چینج کی گئی ہے لائف میں، روٹین لائف میں جو بھی چیزیں انوینٹ کی گئی ہیں وہ کب ہوئی، کس طرح ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو انڈیویجولی ایک ایک ٹاپک کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ورک یہاں پر ملے گا۔ بہت ڈیٹیل میں ورک جو ہے وہ یہاں پر نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ مجھے بتائیے، آپ نے جو ہے آج یہاں پر نمائش میں حصہ لیا ہے، کارڈ بورڈ کے ذریعے آپ نے جو ہے مختلف جو چیزیں ہیں وہ تیار کی ہیں، کتنا وقت لگا، اور اس طرح کی ایگزیبیشن ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کتنی ضروری ہے؟ السلام علیکم۔ یہ بہت ضروری ہوتی ہیں ایسی ایگزیبیشنز بیکاز دے ریئلی ہیلپ ان دا کریٹیو، دے انہانس یور کریٹیو اسکلز ا لاٹ، اینڈ دے آلسو ہیلپ یو امپروو ان لیڈرشپ اسکلز اینڈ کمیونیکیٹیو اسکلز، لائک رائٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، سو دس از ریئلی ہیلپفل فار می ان دا فیوچر۔ Furthermore, this exhibition is very informative as well on its own. The charts are very self-explanatory and very easy to read, and these models are very, are very beautiful to look at, and we know every inside out because we've made them ourselves. And the cardboard thing is, you're right, we have twisted and turned these cardboards so much to make such amazing work, and you can see like in every room there's like a ton of things only made from that, and because of this we have like use this raw material, and we've made everything from scratch.
and this has really enhanced our creative یقین skills. طالب علموں کی تخلیقی صلاحیت کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے ماما پارسی اسکول کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو وال کلاک جو ہے یہ بھی گتے کی مدد سے بنائی گئی ہے, اور اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء میں نے کیمرہ مین حارث اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کر کے دکھا سکیں, یہ تمام تر جو اشیاء یہاں پر موجود ہے میجورٹی میں جو ہے گتے کا استعمال کیا گیا ہے, کارڈ بورڈ کا استعمال کیا گیا ہے. یہ آپ کلاک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کلاک جو ہے یہ بڑی تاریخی کلاک کہلائی جاتی ہے, اور بالخصوص ویسٹرن ممالک میں یہ کلاک کا جو ہے استعمال جو ہے ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے. یہ پوری کلاک جو ہے طالبات کی جانب سے گتے کے استعمال سے بنائی گئی ہے. تاہم یہ ماما پارسی اسکول کو جو ہے 105 سال مکمل ہونے کو ہیں, جس کے حوالے سے یہ جو جشن ہے کل بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا. جی اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.